वेलकम स्टुडंट्स. सो आयज आमी एक नवो चॅप्टर शिकया, दॅट इज द ह्युमन आय एंड द कलर. सो ह्या चॅप्टरान कितें शिकतले म्हटल्यार दोळ्यान इमेज कसो फॉर्म जाता, इमेज कसो फॉर्म जाता, रिफ्लेक्ट जातकीर कितें जाता, रिफ्रॅक्शन पळोवया. मागीर आयडिया ऑफ रिफ्रॅक्शन ऑफ लायट हो फिनॉमिना एंड द ऑप्टिकल फिनॉमिना घेवन रेनबो कसो फॉर्म जाता, स्टार्स कशे ट्विंकल जाता, आनी आमकां स्काय ब्लू रेड कलर कित्याक दिसता. सो हे सगळे कॉन्सेप्ट इन जनरल जाल्यार जनरल कॉन्सेप्ट. सो हे सगळे आमी हे चॅप्टर कंप्लीट करतले. वी नो दॅट इट्स अ सेन्सिटीव सेन्स ऑर्गन, रायट. आय इज ऑल्सो अ सेन्स ऑर्गन. समज इमॅजिन करा आता दोळे बंद केल्यार टच करून तुम्ही अज्यूम करू शकता और सांगूंक शकता की तो ऑब्जेक्ट कितें काय म्हणून. आवाज आयकून तुम्ही सांगू शकता. समज फॉर एक्झाम्पल तुम्ही रस्त्यार आसा, दोळे बंद आसा, गाडी पास जाता केन्ना त्या आवाजाचेर कळटा. तशेंच बरें कितें डिश दवरला तुमच्या मुखार, सो वासार कळटा हां कितें बरें लागता, की खाल्यार तुमकां टेस्ट कळटा. सो दीज आर ऑल द सेन्स ऑर्गन्स, रायट. तशेंच समज दोळ्यान आमकां कितें दिसता, यू सी डिफरंट कलर्स, यू कॅन सी द ऑब्जेक्ट फास्टर, रायट. सो जितलो ऑब्जेक्ट टच करून कळना तितले तुम्ही ऑब्जेक्टाक पयले कळटा की बाबा तो ऑब्जेक्ट कितें काय म्हणून, रायट. So it is a sensitive sense organ, and our eye is it's act like a camera. जसे तुमच्या मोबायलात कॅमेरा आसा which is of say 64 megapixel, 32 megapixel, 108 megapixel. तशेंच आमच्या दोळ्यांत सुद्धा 1 megapixel आसा. and what is it? It is 576 megapixel. So just imagine how clear we can see the object as compared to your mobile cameras. These are the things in general you should know. So now this also we will explain in detail, but त्याच्या पहिले एक brief idea कळपाक जाय कितें म्हणून. So you have a tree over here, so reflect जालो and you image is formed where? On the retina. रेटिनाचेर image form जाता. So what is the image कसो आसतलो तो? That will be real and inverted. But आमी जेन्ना पळयता आमकां उलटा कित्याक दिसना? दॅट इज बिकॉज फ्रॉम हियर दीज आर दी ऑप्टिकल फायबर्स. ओके, हांगा ऑप्टिकल फायबर्स आहा, ऑप्टिक फायबर्स वी से, और लायट सेन्सिटीव सेल्स. थ्रू ऑप्टिक फायबर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेनाक वता, एंड फ्रॉम दे इट गेट प्रोसेस एंड यू सी एनी इमेज फॉर्म जाता. ते तकलेन इमेज फॉर्म जाता. हांगा इमेज फॉर्म जाता रियल एंड इन्वर्टेड. बट आफ्टर द प्रोसेस what you see like this image. So this we will see in detail. So before that तुमका कितें खबर आसपाक जाय, what are the parts of the eye, human eye anatomy. So what are the different parts that you will see, a various part of eye and their function we have to see now. So what are the different parts you have? You have ciliary muscle, this is the iris, okay, this is the pupil, cornea, lens, suspensory ligament, these are suspensory ligament, this is sclera, this is choroid, this is retina, okay, where the image is formed, and this is fovea centralis, optic disc, blood vessel and optic nerve. So we have to see now the functions of each of this. So ek start kariya. So first one is cornea. So what is cornea? It is a thin membrane through which light enters. It forms a transparent bulge on the front of the eyeball. Most of the refraction occurs at the outer surface of the cornea. So this is what is your cornea. Okay, हांगा आमचो दोळो पळय वो. सो दोळ्याच्या फुडें कितें आसता, एक थिन मेम्ब्रेन बल्ज लायक. बल्ज म्हटल्यार मातसो असो भायरसो येयला. सो बल्ज सो जाला, दॅट्स अ थिन मेम्ब्रेन वेर all the light enters and the most of the refraction takes place over here. Most of the refraction takes place over here. So eyeball kire, this is what is your eyeball. So what is the approximately size of the eyeball is 2.3 in diameter. So size of the eyeball is how much? 2.3 centimeter. This is the eyeball. Now iris. What is iris? It is a dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. It is behind cornea. So cornea च्या फाटल्यान, so हांगा
Okay, this part, this pink color you can see here, this is cornea, right? So आम्ही cornea पयलो, this is the lens. So you have an eyeball. Iris is what? This is what is a iris. So किती म्हणता iris? It is a dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. It is behind cornea. Pupil is what? It regulates and controls the amount of light entering the eye. It is the black opening between the aqueous humor and lens. This is what is your iris. Okay, this is what is your pupil. You have iris, pupil. So what is the role of pupil? It regulates and controls the amount of light entering the eye. So the light eta poi, so a light refracts jata, so it passes through this pupil. From here pass jata, म्हणून आमका आम्ही म्हणता पळय चड आम्ही वतान गेल्यार आमचे दोळे बारीक जाता पळय, चडूय लायट दोळ्यार पडपाक जायना आणि काळखान आमचे अशे दोळे मोठे जाता पळय. सो इट सेज द आयरिस रिलॅक्सेस इन ब्राइट लाइट, the iris contract in dim light. So what is the role of a iris? It is a dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. So हेजी size आसा पळय pupil पयला आमी केन्ना पयला आसतले तुमी, मदी बारीक जाता मोठो जाता पळय, बारीक जाता, dim light आसता पळय तेन्ना आमचे मोठे जाता पळय, ब्राइट लाइट आसता तेन्ना बारीक जाता, राइट? सो ते कंट्रोल करपाचे काम कोणाचे? आयरिसाचे. सो नेक्स्ट यू हॅव क्रिस्टलाइन आय लेन्स. Provide the focused, real and inverted image of the object on the retina. लेन्साचे काम कितें? जे लाइट येता पळय ते हांगा रिफ्रॅक्ट जाता आणि it will provide a image on the retina. So retinaचेर image form जाता. It composed of a fibrous jelly like material. This is a convex lens. So what the lens आसा पळय हांगा, that is basically a convex lens use जाता. So convex lens म्हळ्यार खबर आसा पळय, अशी लाइट येता आणि लाइट अशी भितर डेविएट जाता पळय, डेविएट जाली, राइट? डायफ्रॅक्ट जायना पळय, अशें पयस वचना. सो लाइट कन्वर्ज जाता. सो कन्वर्ज जावन एक पॉइंटाचेर मीट जाता आणि खंय मीट जाता? ऑन दी रेटिना. सो इट इज कंपोज्ड ऑफ अ फायबरस जेली लाइक मटेरियल. दिस इज अ कॉन्वेक्स लेन्स that converges light at retina. So light converge करता. That's why you have your convex lens. Now ciliary muscle. Ciliary muscle is what? Before ciliary muscle, retina. Okay, so this is what? A convex that converges light on the retina. So retina is basically what? It is a light sensitive screen. Okay, retina is like a light sensitive screen where your images form, real and inverted images form. So now we'll move to ciliary muscle. Ciliary muscle म्हटलं कितें पळोवया. It helps to change the curvature of eye lens and hence changes its focal length so that we can see object clearly placed at different position. So ciliary muscle basically कितें करता? समज ऑब्जेक्ट चड पयस आसा, एडजस्ट जावपाक आमकां टाइम लागता पळय मातसो, राइट? आणि ऑर एल्स ऑब्जेक्ट मातसो चड लागीं आसा जाल्यार इवन ते एडजस्ट जावपाक मातसो टाइम लागता. पयलीं ब्लर दिसता, मागीर क्लीन जाता. सो दॅट टाइम बिटवीन द ब्लर आणि क्लीन जाता पळय, सो थंय कितें करता? चेंजीस द फोकल लेंथ आणि कर्वेचर ऑफ आय लेन्स आसा पळय, कर्वेचर ऑफ आय लेन्स तो चेंज करता, प्लस दी फोकल लेंथ आसा पळय ते चेंज करता. सो एडजस्ट करता तुमकां जाय तशें. सो दॅट टाइम, सो द कितें सिलरी मसल हेल्प्स कितें कामाक हेल्प करता? टू एडजस्ट दी फोकल लेंथ एंड दी कर्वेचर ऑफ आय लेन्स इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट अ डिफरंट पोजिशन. ओके, सो डिफरंट पोजिशनाचेर जे ऑब्जेक्ट आसता पळय ते तुका क्लियर दिसपाक सिलरी मसल एडजस्ट करता. कितें एडजस्ट करता? कर्वेचर ऑफ द लेन्स आणि फोकल लेंथ. सो आतां हांगा पळय, हांगा कितें जालां? जोन्युलर फायबर्स टायटन. म्हटल्यार कितें हांगा आतां फायबर्स आहा पळय हे टायट जाल्या. सो टायट जाल्या म्हटल्यार कितें जालें? हांगा सिलरी मसल बिकम रिलॅक्स. सो अशें वोडल्या, राइट? सो जेन्ना वोडटा तेन्ना हांगा लेन्स कितें जालो? फ्लॅटन जालो. सो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज जालो, आय मीन कर्वेचर ऑफ दी आय लेन्स चेंज जालें, राइट? सो हांगा कितें जालां मागीर? दिस फायबर्स बिकम रिलॅक्स. सो असो रिलॅक्स पोजिशन आसा. रिलॅक्स म्हटल्यार कितें जालें हांगा? दिस बिकम सिलरी मसल कॉन्ट्रॅक्ट जालो. सो कॉन्ट्रॅक्ट जाता तेन्ना ऑब्वियसली लेन्स तुजो असो भितर वयतलो. सो भितर वयता म्हटल्यार कितें जातलो? लेन्स तुजो मातसो राउंड टायप जातलो. सो परत हांगा तुजो कर्वेचर ऑफ आय लेन्स चेंज जाला. सो हे कोण करता? दिस ऑल ciliary muscles. Then retina, most important. It's a thin membrane with a large number of sensitive cells. So what is the sensitive cell? Sensitive cells is like a light sensitive cells. So जे light हांगा refract जावन retina चेर पडटा पळय,
So there are many light sensitive cells. So when image formed at retina, light sensitive cell gets activated and generate electrical signal. So यात आम्ही स्टार्टिंग सांगलेले पळय कशे इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म जाता आणि ब्रेनान वता, राइट. सो सेम थिंग. सो जेन्ना लाइट जेन्ना सेन्सिटिव्ह सेलाचेर पडटा रेटिनाचेर पळय हांगा पडटा, सो तेन्ना कितें जाता, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट जाता. इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट जाला जाल्यार मागीर कितें जाला, these signals are sent to brain via optic nerves. So this is what is your optic nerve. So optic nervesatल्यान electrical signal brainan वता. Brain analyzes these signals after which we perceive object as they are. So हांगा object कसो जाता, हांगा आमकां image कसो मेळटा, inverted and real मेळटा. So जेन्ना light हेजेर पडटा, so it converts light to electrical signals. Those electrical signals are transferred via optic nerves to the brain. Then brain analyzes this signal आणि आमकां मागीर ऑब्जेक्ट कसो आसा पळय तसोच आमकां दिसता. So this is what is a function of a retina.